देश विदेश और राज्यर खबर विषय रे अपडेट रहिबा पई ओडिशा अपडेट पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करने सहित ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु। नमस्कार, शुभ सकाळ, जय जगन्नाथ। आसंतु नजर पकाइबा आज सकाळर मुख्य खबर उपरे। नंबर 1, ए वर्ष ओडिशा रे स्वाभाविक मौसमी वर्षा, जून रे अधिक वर्षिब। आईएमडी चलित मौसमी ऋतु रे ओडिशा रे स्वाभाविक वर्षा हेबो, जून मास रे स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा हेबो बोली कहिसंती भारतीय पाणीपाग विभाग महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। से कहिसंती साधारणतः जून 1 केरल रे मौसमी आसीताए और ताहार 10 रु 12 दिन परे ओडिशा को मौसमी आसीताए, किंतु ए वर्ष ता जून 3 रे आसीबो संभावना रहिछि। ओडिशा को केबे मौसमी आसीबो तार सठिक तारीख आउ किछि दिन परे जाना पड़िबो बोली कहिसंती। जून मासरे ओडिशा रे स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा हेबो। जुलाई और अगस्ट मासर वर्षा संपर्क में आगु पूर्वानुमान करा जिवो बोली डॉक्टर महापात्र कहिसंती। समग्र भारत में ए वर्ष मौसमी वर्षार परिमाण स्वाभाविक रहिबो। जून रु सेप्टेम्बर मध्य 96 रु 104% वर्षा हेबो बोली आईएमडी पूर्वानुमान करछंती। 2, 24 घंटा मध्य 21 जिला को रही कालबैशाखी भय येलो वार्निंग जारी करी आसंता 24 घंटा मध्य दक्षिण आभ्यंतर ओडिशा, गजपति जिला तथा उत्तर आभ्यंतर ओडिशार जिला उपरे किछि स्थान एवं ओडिशार बाकी जिला मानक गोटिए किंबा दुईटी स्थान रे हालुकारू मध्यम वर्षा किंबा वज्रपात हेबार संभावना रही बोली आज अपराह्न भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु जारी एक सतर्क सूचना कुहाଯାଇଛି। एथिसह काली बैशाखी भय रहुथिबा एही सबु जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। जारी सतर्क सूचना मुताबक आज मंगलवार अपराह्न 1:30 घंटारू आसंता काली 2 जून बुधवार सकाळ 8:30 मध्य राज्य नवरंगपुर, कलाहांडी, रायगड़ा, कंधमाल जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा हेबो संभावना रही। सेहीपरि एही समय मध्य सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, गजपति, गंजाम, नयागढ़, सुंदरगढ़, बरगढ़, झारसुगुड़ा, केउंझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान में वज्रपात हेबार संभावना बोली जारी सतर्क सूचना कुहाଯାଇଛି। एहाकु दृष्टि रखी एही सबु जिला पे हलदिया चेतावनी बा येलो वार्निंग जारी करबा सह कालबैशाखी वज्रपात समय घर भितर पदाकु न बाहरिया पई परामर्श दैछंती पाणीपाग विभाग। एथिसह आसंता जून तारीख पर्यंत राज्य में एपरि कालबैशाखी सह वर्षा वज्रपात संभावना रही बोली कहिछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। नंबर 3, ग्लोबल टेंडर को ओडिशा को टीका मिलवा नहीं संदेह, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री को नव दास चिठी सूचना। ग्लोबल टेंडर रो ओडिशा को विदेशी कंपनी कोरोना टीका मिलवा नहीं संदेह बढ़ी। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्री नव दास लिखिथिबा चिठी यह सूचना मिली। मंत्री लिखिछंती राज्यर टीका आवश्यकता पूरण करने को ग्लोबल टेंडर प्री बिड मीटिंग करा हेले एथिरे सामिल होई नथिले सेरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक। राज्यर आवश्यकता अनुजाई यही दुई कंपनी टीका जोगाई पारुनाहांती। सेपटे ग्लोबल टेंडर जरिया ओडिशा सरकार विदेशी कंपनी ठारू टीका किनिबाकू चाहुछंती। हेले अन्य राज्यर होइतिबा ग्लोबल टेंडर रे केही विदेशी कंपनी राज्य को टीका जोगाण पई राजी हेउंतु आमे रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। मॉडर्ना और फाइजर भली विदेशी कंपनी केवल केंद्र सरकार सह डील करने चाहते। तेणु मंत्री चिठी लिखुंट केंद्र सरकार यह कंपनी ठारू टीका आनी राज्य को जोगाई दियंतु, राज्य सरकार समस्त खर्च वहन करेंगे। नंबर 4, कोविड विरोधी चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में एक बड़ धरणर सफलता मिलवाकू जाउछि। कोरोना आक्रांत को ठीक करबा पई आसिबाकू जाउछि एक चमत्कारी औषध। एही औषधर नाम हेउछि मोलनुपिराविर। नाटको फार्मा कंपनी औषधर तृतीय पर्याय क्लिनिकल ट्रायल पर अनुमति पाई। दुईटी पर्याय क्लिनिकल ट्रायल रे औषध कोरोना आक्रांत विरोध में बेस प्रभावी होइछि। विशेष डाक्तर नीरज मिश्र कहते आगामी अगस्ट किंबा सेप्टेम्बर सुधा यह औषध भारत को आसीजिवो। यह औषध सामान्य मध्यम धरणर लक्षण थिबा कोरोना आक्रांत को दियागले मात्र 5 दिन भितर से कोरोना मुक्त हो पारिबो बोली दाबी करिसेंती डाक्टर नीरज मिश्र। नंबर 5, चैलेंज हेबो शिशुक सुरक्षा। राज्य में द्वितीय लहर कोरोना संक्रमण धीरे धीरे नियंत्रण को आसुछि। यार अर्थ लॉकडाउन काम तेणु सरकार दुईटी पर्याय पर तृतीय पर्याय लॉकडाउन घोषणा करिसेंती, जहाँकि आज आरंभ हेबो। लॉकडाउन 3 रे सही सामान कटकणा रही। विशेषज्ञों कहवा अनुसार आगामी दिन में
ସାବିତ୍ରୀ ଓ ରଜ ପର୍ବ ରହିଛି। ଏଣୁ ପୂଜା ବଜାରର ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ କଟକଣା ଲଗାଇ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସଂଯୋଗ ନ ଦେବାକୁ ସରକାର ଲକଡାଉନ୍ 3 ଘୋଷଣା କରିବା ପଛରେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲକଡାଉନ୍ 3 ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କଟକଣା କୋହଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଶା ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକା ବାହାରିନାହିଁ, ଯାହାକି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହୋଇଛି। ପୁଣି କରୋନା ତୃତୀୟ ଲହର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ କରୋନାର ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ଭୂତାଣୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏଣୁ ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଲେଣି। ଖାଉଟିଙ୍କ ଖାଇବା ତେଲ ଚଡ଼କ 6 ମାସରେ ବଢ଼ିଲାଣି 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ। 6 ମାସ ତଳେ ସୋରିଷ ତେଲ ଲିଟର ପିଛା 80 ଟଙ୍କା 90 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦାମ ପହଞ୍ଚିଲାଣି 180 ଟଙ୍କା ଉପରେ। ଅନ୍ୟ ଖାଇବା ତେଲର ଦାମ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତାଳ ଦେଇ ବଜାରରେ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ମୋଟାମୋଟି ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଖାଇବା ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଖାଉଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚଡ଼କ ପକାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କଞ୍ଚାମାଲ ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ତେଲ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଟିକସ ଏଭଳି ଦର ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ନମ୍ବର 7 ଭାରତରେ କାନାଡା କମ୍ପାନୀର mRNA କୋଭିଡ୍ ଟିକା ତିଆରି କରିବ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ। ଭାରତରେ ଟିକାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି ଭଲ ଖବର। ରୁଷ ଟିକା ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିର ଉତ୍ପାଦନ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କାନାଡିଆନ ଟିକା ମେସେଞ୍ଜର ରିବୁନକ୍ଲିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭିତ୍ତିକ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଏକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ ଭାରତ କାନାଡିଆନ କମ୍ପାନୀ mRNA କରୋନା ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୋଭିଡେସନ୍ ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ସ ଏଲ୍ଡି ସହିତ ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନମ୍ବର 8 କଥା ବଦଳାଇଲେ ବାବା ରାମଦେବ। ମୁଁ ଏଲୋପାଥି କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ମୋର ଲଢ଼େଇ ଔଷଧ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କିଛି ଦିନ ହେବ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ତାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଲୋପାଥିକୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗି ସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ଓ ରାମଦେବ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାବା ରାମଦେବ କହିଛନ୍ତି କି ନା ମୁଁ ଏଲୋପାଥି ଚିକିତ୍ସାର ବିରୋଧୀ, ନା ମୁଁ ଏଲୋପାଥି ଚିକିତ୍ସାଙ୍କ ବିରୋଧ କରୁଛି, କେବଳ ଏଲୋପାଥି ଔଷଧ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋର ଲଢ଼େଇ। ବାବା ରାମଦେବ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଅସଲି ଲଢ଼େଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଯିଏକି 2 ଟଙ୍କାରେ ଔଷଧକୁ 2000 ଟଙ୍କାରେ ତାକୁ ବେଳେବେଳେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଡାକ୍ତରମାନେ କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଉଛନ୍ତି ତ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ପରୀକ୍ଷା କରି ରୋଗୀଙ୍କ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ବାତିଲ ହେଲା ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା। ଦେଶରେ କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦୃଷ୍ଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଲାଗି ରହିଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସରକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପରି ଏକ ଚାପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଗୃହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଅର୍ଥ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି କ୍ୟାବିନେଟରେ ସଚିବ, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ଶସ୍ତା ହେଲା ବ୍ୟବସାୟିକ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର। ଦେଶରେ ତୈଳ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏଲ୍‌ପି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଦେଶରେ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 122 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 1595.50ରୁ 1473.50କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମୂଲ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 1545ରୁ 1422କୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।